हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ समस्त को स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आपण मानक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँच। पूर्व क्लास रे हमें ऑलरेडी बुद्धिजीम रो बौद्ध धर्म रो किछिटा इंपोर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर को डिस्कशन कर सारिचे। आज रो क्लास रे हमें सेक्ट ऑफ बुद्धिजीम रो स्टार्ट करिबा। सेक्ट ऑफ बुद्धिजीम बा बौद्ध धर्म रो संप्रदाय बा को हमें टाइप्स ऑफ बुद्धिजीम बोली कहि परिबा। कोन ना टाइप्स ऑफ बुद्धिजीम जेनेराली गौतम बुद्धଙ୍କ मृत्यु बा देहत्याग परे बुद्धिजीम तीनोटी संप्रदाय रे डिवाइड हो गला। तीन भाग हो गला। आमे कहि परिबा केते भाग हो गला ना तीन भाग। गोटे श्रेणी रो लोक मानकू हिनयान कुहा गला, आउ एक श्रेणी रो लोक मानकू महायान कुहा गला, आउ एक श्रेणी रो लोक मानकू वज्रायन बोली कुहा गला। जेनेराली तीनोटी संप्रदाय रे बुद्धिजीम डिवाइड हो गला। जो बुद्धिजीम लोक माने मुख्यतः श्रीलंका एवं कंबोडिया अंचल रे देखा जाती से माने हेउचंती हिनयान संप्रदायर लोक माने। ए हिनयान संप्रदायर लोक माने जेनेराली मूर्ति पूजा उपरे विश्वास करनोथिले। दे आर डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ए माने आइडल वर्शिप उपरे विश्वास करूनथिले बा मूर्ति पूजा उपरे विश्वास करूनथिले। केउ लोक माने हिनयान श्रेणीर लोक माने बा हिनयान संप्रदायर लोक माने। हिनयान रो जो टेक्स्ट रहिछि जो बुक रहिछि आमे कहि परिबा होली बुक रहिछि। एटा जेनेराली पाली लैंग्वेज रे लिखा जाइछि। केउ लैंग्वेज रे ना पाली लैंग्वेज। पाली भाषा रे एमानकर ग्रंथ लिखा जाइछि। एमाने बुद्धंक पुनर्जन्म रिबात ऑफ बुद्ध बुद्धंक पुनर्जन्म उपरे विश्वास करूनथिले। केउ माने केउ संप्रदायर लोक माने ना हिनयान संप्रदायर लोक माने एमाने बुद्धंक पुनर्जन्म उपरे विश्वास करूनथिले। सेकेंड संप्रदायर लोक मानकु जदि हमें देखिबा एमाने हेउचंती महायान बा महाजान बोली आंकु हमें कहि परिबा। महायान रो लोक माने मुख्यतः जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया बा साउथ कोरिया अंचल रे देखा जानती। एमानकु कोन ना महायान कोन ना महायान बोली कहा जाए। एमाने मूर्ति पूजा उपरे विश्वास करुथिले, मूर्ति पूजुथिले एवं एमानकर जो ग्रंथ रहिछि महायानर जो टेक्स्ट रहिछि तांकर जेमति पाली भाषा रे लिखा जाइतिला आंकर सेमति संस्कृत भाषा रे लिखा जाइछि। केउ भाषा रे लिखा जाइछि ना संस्कृत भाषा रे लिखा जाइछि। एमाने बुद्धंक पुनर्जन्म उपरे विश्वास करुथिले। को माने महायान माने एमाने बुद्धंक पुनर्जन्म उपरे विश्वास करुथिले। थर्ड संप्रदायर लोक मानक पाखु जदि आसीबा वज्रायन नोन एज तांत्रिक बुद्धिजीम अर्थात आकु बुद्धिजीम रो तांत्रिक फॉर्म बोली कहा जाए। सीन इन ईस्टर्न रीजन तांत्रिक बौद्ध धर्म भाव रे जनाशुना किए ना वज्रायन पूर्वांचल रे देखा जाए। पूर्वांचल कहार पूर्वांचल ना इंडिया रो पूर्वांचल रे देखा जाए जेमति तिब्बत, सिक्किम, पश्चिम बंग एई सब अंचल रे हमकु वज्रायन बा तांत्रिक बुद्धिजीम देखा जाई थाए। आउ गोटे होची थेरावाद बौद्ध धर्म। थेरावाद बौद्ध धर्म यार उत्पत्ति मध्य भारत रे होइतिला किंतु जेनेराली ए तीनोटी को कंसीडर करा जाए। महायान प्रथमे आमे पढिले हिनायान देन महायान आड होची वज्रायन। एबे जानिबा बोधिसत्व कोन। बोधिसत्व कोन जदि देखिबा बोधिसत्व कोन देखो बोधिसत्व किछिटा बोधिसत्वंकर ना दिया जाइछि। प्रथमे आमे जानिबा बोधिसत्व कोन। बोधिसत्व बोधिसत्व कोन कोन ना एमाने दे आर लीडर। एमाने बाट देखाई थांती बुद्धिजीम को ग्रहण करिथिबा लोक माने बा एमाने बौद्ध धर्मी लोक माननकु एमाने बौद्ध धर्मी लोक माननकु बा बुद्ध धर्म जो माने ग्रहण करतांती बुद्धिजीम को जो माने ग्रहण करतांती सेमानंकु बाट देखाई थांती बा एमाने टीचर्स शिष्य माननकु शिक्षा देइतांती। तांकर जो डिसाइपल माने रहिले बा शिष्य माने रहिले शिष्य माननकु शिक्षा देइतांती एवं बुद्धिजीम रो प्रचार प्रसार करथांती स्प्रेड करिथांती। किछिटा इंपोर्टेंट ना जेमति वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर, अमिताभ एई सब इंपोर्टेंट ना किछिटा रहिछि। एमाने होचंती बोधिसत्व। एमाने महायान सहित सीधा सड़क भाव रे संपृक्त बा महायान सहित दे आर रिलेटेड। को माने ना बोधिसत्व क्वेश्चन आसी पारे बोधिसत्व केउ संप्रदाय बुद्धिजीम रो केउ संप्रदाय सहित रिलेटेड ना महायान सहित
रिलेटेड बोधिसत्व लक्ष्य कौन ना बोधिसत्व माने निज शिष्य माननकु शिक्षा देबा पई निजर निर्वाण निर्वाण को कौन करतांती त्याग करतांती निर्वाण टू टीच देयर डिसाइपल तांको डिसाइपल को बा तांको शिष्य को शिक्षा देबा पई एमाने निर्वाण को त्याग करतांती निर्वाण कहले कौन ना एनलाइटमेंट आमे पढ़िथिले एनलाइटमेंट जेमती गौतम बुद्ध 49 डेज मेडिटेशन करी एनलाइटमेंट पाइथिले ठीक एमाने भी मध्य चाहती कि एनलाइटमेंट पाइबा पई किंतु मेडिटेशन करी एनलाइटमेंट एमाने काहे की पाइबा पई चाहि नतांते ना तांको शिष्य माननकु शिक्षा दबा पई एबे पढ़िबा बुद्धिजीम रो किछिटा इंपोर्टेंट टेक्स्ट बौद्ध ग्रंथ कौन ना बौद्ध ग्रंथ मोस्ट इंपोर्टेंट एटा होची त्रिपिटक आमे जानि छे त्रिपिटक त्रिपिटक हेउची बौद्ध ग्रंथ पिटकर अर्थ हेउची छुरी बा बास्केट पिटकर अर्थ हेउची कौन ना बास्केट बास्केट पिटकर अर्थ हेउची बास्केट त्रिपिटक मुख्य ग्रंथ गुड़िक पाली भाषा रे लिखा जाई थाए यार तीनोटी पिटक आमे देखिबा केतोटी पिटक त्रिपिटक काहेकि कहा जाय ना यार तीनोटी पिटक कौन कौन से तीनोटी पिटक को भी मध्य आमे डिस्कशन करिबा जनरली जो गुडा को इंपोर्टेंट से गुडा को पाली भाषा रे लिखा जाईची बा संस्कृत भाषा रे भी मध्य लिखा जाईची दुईटी लैंग्वेज लिखा जाईची पाली एंड संस्कृत प्रथम होची सूत पिटक कौन ना सूत पिटक प्रथम हेउची सूत पिटक एथिरे कौन ना बुद्धंकर शिक्षा एथिरे बुद्धंकर शिक्षा एवं उपदेश एडवाइसमेंट एंड बुद्धंकर जो टीचर्स रहिची सूत पिटक रे लिखा जाईची सेकंड होउची विनय पिटक एथिरे सन्यासी मानक पई रूल एंड रेगुलेशन लिखा जाईची एथिरे सन्यासी मानक पई रूल रेगुलेशन लिखा जाईची विनय पिटक रे आउ गोटे होउची कोन ना अभिधम्म पटक एथिरे सूतर दार्शनिक व्याख्या रहिची अर्थात फिलोसफी रहिची जो दुईटी सूत आमे देखिले गोटे सूत पिटक सेकेंड विनय पिटक थर्ड आमे जदि देखिबा अभिधम्म कोन ना अभिधम्म पटक एथिरे फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन अर्थात ए जो विचारधारा रहिची सूत पिटकर जो विचारधारा रहिची ताहा किपरि भाबरे आमे वर्णना करिबा किपरि भाबरे ताकू ग्रहण करिबा तार फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन लेखा जाईची एवं जो आउ किछिटा टेक्स्ट विषय आमे जानिबा मिलिंद पन्नो मन रखिबो मिलिंद पन्नो एटा पाली ग्रंथ रे लेखा जाईची अर्थात राजा मिलिंद एवं इंडो ग्रीक राजा मेनांडर वन एवं नागसेन मध्य रे कथोपकथन क्या मध्य रे राजा मिलंद किए ना इंडो ग्रीक राजा मेनांडर वन एवं नागसेन मध्य रे कथोपकथन से दुई जन भीतर जो कथबार्ता रही ताकू मिलिंद पन्न रे लेखा जाइछि एहा एक पाली टेक्स्ट बा पाली ग्रंथ बा हमें कहि परिबा पाली लैंग्वेज रे एटा लेखा जाइछि आउ गोटे सबुटु मोस्ट इंपोर्टेंट बुक बुद्ध चरितम कौन ना बुद्ध चरितम एटा एक संस्कृत ग्रंथ बा संस्कृत लैंग्वेज रे लेखा जाइछि आर एथिरे कौन ना बायोग्राफी ऑफ बुद्ध कौन ना बुद्धंकर जीवनी लेखा जाइछि गौतम बुद्धंकर जीवनी लेखा जाइछि लेखिचंती किए राइटर किए अश्व घोष मन रखिबो अश्व घोष को लेखिचंती कौन ना बुद्ध चरितम एटा को लैंग्वेज रहिछि ना संस्कृत लैंग्वेज रे लेखा जाइछि आउ कौन ना जातक कहानी कहले कौन ना जातक कहानी मानव एवं पशु रूप रे बुद्धंक पूर्व जन्मर कहानी लेखा जाइछि आउ गोटे होउछि जातक टेल्स आउ गोटे होउछि कोन ना जातक टेल्स बा जातक कहानी बोली हमें कहि परिबा द स्टोरीज अबाउट प्रीवियस बात ऑफ बुद्ध इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल अर्थात बुद्धंकर पूर्व जन्मर कहानी भी मध्य गोटे लेखा जाइछि एबे किछिटा इंपोर्टेंट टर्म्स जानिबा जहा बौद्ध धर्म रे इंपोर्टेंट जेमति पूजा स्थल को बौद्ध धर्म रे चैत्य बोली कहा जाए कौन कहा जाए ना चैत्य कौन
ନା ଚୈତ୍ୟ। ଚୈତ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ପୂଜା ସ୍ଥଳ ବା ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଫର ମଙ୍କ୍ସ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ମଠ, ମନ୍ଦିର, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ସେଇଠି ସେମିତି ମଠ, ଯୋଉଠି କଣ ନା ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ, କାହାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ଯୋଉମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ମଙ୍କ୍ସ, ବୁଦ୍ଧିଜିମର ଯୋଉ ମଙ୍କ୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନକୁ ବିହାର କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା। ଥାର୍ଡ ଆଉ କଣ ନା ଧାମା। ଧାମା ମିନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ତ୍ରିରତ୍ନ ରହିଥିଲା ବୁଦ୍ଧ ଧମ୍ମା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଧମ୍ମା। ଧମ୍ମା କହିଲେ କଣ ନା ଧମ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ରିଲିଜିଅନ। ଧମ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିଲିଜିଅନ। ଆଉ କଣ ନା ସ୍ତୂପ। ସ୍ତୂପକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଆମେ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଏକ ଗମ୍ବୁଜାକାର ଆକୃତି, ଡୋମ ସେପ୍, ଏମିତି ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏମିତି ଡୋମ ସେପ ର ହେଇଥିବ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି, ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ଆକୃତିର ସଂରଚନା ଯାହା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ ନା ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏମିତି ଡୋମ ସେପ ର ହେଇଥିବ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ତୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ତୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କଣ ସେ ସ୍ତୂପ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ନା ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଏବଂ ଅଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତୂପ ରହିଛି ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମର ଯୋଉ ସ୍ତୂପ ରହିଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଣ, ଏଇଟା ତିନିଟା ରହିବା, ଏଇଟା ତିନିଟା ରହିଛି। କ୍ଲିୟର? ତିନିଟା କହିଲେ ତ୍ରିରତ୍ନକୁ ଏଇଟା ସିମ୍ବଲାଇଜ କରିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠୁ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆକ୍ସିସ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବାଡି ଟାଇପ ର ଏମିତି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଯାଇଛି, ଏଟାକୁ ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଚକ୍ର ରହିଛି ୟାକୁ ଚତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚତ୍ର ବା ଛତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ଛତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ଚତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତିନୋଟି ଚତ୍ର ରହିଛି ଯାହା ତ୍ରିରତ୍ନକୁ ଦେଖେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ଉପରେ, ତାକୁ କଭର କରିଛି ଏଇ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ ଗୋଟେ ଘର ଟାଇପ ର, ଏଇଟା ଯୋଉ କଭର କରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ହର୍ମିକା। କଣ? ହର୍ମିକା। କ୍ଲିୟର? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡୋମ ସେପ ର ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଡୋମ ସେପ ର ରହିଛି, ଏଇ ଦେଖ ଡୋମ ସେପ ଟା ରହିଛି ପୁରାପୁରି, ପୁରା ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକିରି ଡୋମ ସେପ ଟା ରହିଛି, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିରି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଯୋଉ ଡୋମ ସେପ ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏଟାକୁ ଅଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ? ଅଣ୍ଡ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ହେଇକି ରହିଛି ଗେଟ୍ ଟାଏ। ଏଇ ଗେଟ୍ ଟା ଦେଖିପାରୁଛେ, ଏଇ ଗେଟ୍ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ତୋରଣ। ତୋରଣ, ଅର୍ନାମେଣ୍ଟାଲ ଗେଟ୍। ପୁରା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି, ଚକ୍ର ଲାଗିଛି, ଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ତୋରଣ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ କଣ ନା ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ରେଲିଂ ଲାଗିଛି, ଏ ଯୋଉ ରେଲିଂ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଛ, ଅର୍ଥାତ ପାରାପେଟି ଟାଇପ ର ଏମିତି ଲାଗିଛି, ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ବାଡ ଟାଇପ ର ଲାଗିଛି, ବା ଆମେ ଏଠି ଏଙ୍ଗଳି ବି ଦେଖିପାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ରେଲିଂ ଲାଗିଛି। କ୍ଲିୟର? ଦେଖିପାରୁଛ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ରେଡ କଲର କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରେଲିଂ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟାଇପ ର ବୁଲା ହେଇଛି, ଆକୁ ବେଦିକା କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ବେଦିକା। କଣ? ନାକୁ ବେଦିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯୋଉ ବାଟ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଯିବା ପାଇଁ, ଇମାଜିନ କର ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଚାରିପଟେ ବାଟ ରହିଛି, ଏପଟେ ବି ଏମିତି ବାଟ ରହିଛି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା ଏଇ କଳା କଲର କରିଦବା। ଦେଖ ଏଇଗୁଡା ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମିତି ବାଟ ରହିଛି, ଇମାଜିନ କର ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ବାଟ ରହିଥିବ ଯିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଠିକ ସେମିତି ଆ ଭିତରେ ବାଟ ରହିଛି। ଏଇ ବାଟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ? ନା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ପଥ। କଣ? ନା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପାହାଚ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଯୋଉ ପାହାଚ ରହିଛି, ଏଠି ଏ ପାହାଚ ଗୁଡାକ ଆକୁ ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ? ନା ଷ୍ଟେୟାର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଥିରୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
ଆସେ ଇ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା ସ୍ତୂପାର। ଦେନ୍ ଦେଖ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଡ, ଏଇ ଯୋଉ ଡୋମ୍, এই ଡୋମ୍ ସେପ୍ ରହିଛି ଆକୁ ଅଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କଣ ଅଣ୍ଡ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ ରହିଛି ଏଇଟା ସରି ଏଇଟା କହିନି, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାରିକେଡ ଯୋଉ ଉପରେ ରହିଛି ଆକୁ ମେଧି, ଡ୍ରମ ବେସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ ଯୋଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଆକୁ ବେଦିକା କୁହାଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିକେଡ ରହିଛି ଆକୁ ମେଧି କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ ରହିଛି ଦେଖଉଛି, ଉପରେ ଯୋଉ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ ରହିଛି ଆକୁ କଣ ନା ହର୍ମିକା କୁହାଗଲା। ଆକୁ କଣ ନା ହର୍ମିକା କୁହାଗଲା। ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲେ ହର୍ମିକା କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବାଡି ସାଇଜ ରହିଛି ଉପରେ ଯୋଉ ଯାଇଛି ଏମିତି ଆକ୍ସିସ ଟାଏ ଯାଇଛି, କ୍ଲିୟର ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ପୁରା ବାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତିନୋଟି ଅଛି, ଏଇଟା ଚାରୋଟି ଭୁଲରେ ଦେଇଦେଇଛି, 1 2 3 ତିନୋଟି ରହିଛି କାରଣ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେଖଉଛି ନା ତ୍ରିରତ୍ନ। କଣ ଦେଖଉଛି ନା ତ୍ରିରତ୍ନ ଶୋ କରୁଛି, ତ୍ରିରତ୍ନକୁ ଏଇଟା ସିମ୍ବଲାଇଜ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତିନିଟା ରହିଛି। କ୍ଲିୟର। ଆକୁ ଛତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ତୋରଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ସଜା ଯାଇଛି ଗେଟ୍, ଏ ଗେଟ୍ କୁ ଯୋଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ଯାଇଛି ଆକୁ ତୋରଣ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଆକୁ ବେଦିକା କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏମିତି ବାଟ ରହିଛି, ଏଇଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଯୋଉ ବାଟ ରହିଛି ଆକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ପଥ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ଏ ପାହାଚକୁ ଷ୍ଟେୟାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସ୍ତୂପା, ସ୍ତୂପାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ତୂପା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ତୂପା, ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ କେଶରିଆ ସ୍ତୂପା। ଏ ସ୍ତୂପା ନା କଣ ମନେ ରଖ, କେଶରିଆ ସ୍ତୂପା। ଇଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ବିହାର। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ବିହାରରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆର ଯୋଉ ଡିସ୍କୋଭରି କିଏ କରିଥିଲେ, ଆକୁ ଡିସ୍କୋଭରି କିଏ କରିଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଲିନ ମୋକେନ୍ସି, ମନେ ରଖିବ COLIN, କୋଲିନ ମ୍ୟାକେନ୍ସି। କୋଲିନ ମ୍ୟାକେନ୍ଜି ଆକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ଆକୁ ଏସ୍କେଭେସନ କିଏ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଏସ୍କେଭେସନ ଦେଖିବା କେକେ ମହମ୍ମଦ, କେକେ କେକେ ମହମ୍ମଦ ଆକୁ ଏସ୍କେଭେସନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲା ନା ବିହାରରେ ରହିଲା। ଆଉ କଣ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍ତୂପା, ଲେଖି ଦଉଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍ତୂପା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଠି କିଏ ଜଣେ ସାଇକେଲ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ୍ଲିୟର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତୂପା ରହିଛି ଏଇଟା ନାଁ ହଉଛି କେଶରିଆ, ଏଇଟା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍ତୂପା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଇଏ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସ୍ତୂପା। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ କଣ ନା ଧାମେକା ସ୍ତୂପ। ଧାମେକା ସ୍ତୂପ କଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲି ଫର୍ମରେ ରହିଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଧାମେକ ସ୍ତୂପ, କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ। ଧାମେକା ସ୍ତୂପ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲି ଫର୍ମରେ ରହିଛି। କ୍ଲିୟର, ସିଲିଣ୍ଡର ଟାଇପ ର। କିପରି ରହିଛି ନା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲି ଫର୍ମ, ଲେଖିଦବା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲି। ये କୋଉ ଜାଗା, କୋଉ ପ୍ଲେସ ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲେସ ରେ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ଲେସ यूपी, उत्तर प्रदेश, सारनाथ। उत्तर प्रदेश ର ସାରନାଥ ରେ ଏଇଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଫର୍ମ ଆର କଣ ରହିଲା ନା ସିଲିଣ୍ଡର। ପ୍ରଥମ ଇଏ ସ୍ତୂପ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡୋମ ଅଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ, ଅଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଡୋମ ସେପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କାହାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଦେଖିବା। କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ତୂପକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ରାମଭାର ସ୍ତୂପ, କୋଉ ସ୍ତୂପ ରାମଭାର ସ୍ତୂପ, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା କୋଉ ସ୍ତୂପ, ଏଇଟା ହଉଛି ରାମଭାର ସ୍ତୂପ। ଏଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁପି ରେ ଅଛି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୋଉ ଜାଗା ନା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର, କୁଶୀନଗର। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କୁଶୀନଗର ଠାରେ ରାମଭାର ସ୍ତୂପ ଅଛି। ଦେନ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କୋଉ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଥିଲେ। କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତୋରଣ। ଏଇଠି ଦେଖ 1 2 3, ଏଇଟା ହଉଛି ତ୍ରିରତ୍ନ ପାଇଁ ଚକ୍ରା, ଛତ୍ର ସରି, ଚତ୍ର ବା ଛତ୍ର।
क्लियर। शांति स्तूप कोउ जगह रे ना मध्य प्रदेश एमपी। शांति स्तूप कोउ जगह रे ना मध्य प्रदेश रे अछि। शांति स्तूप इज द ओल्डेस्ट स्तूप मन रख आउ कोन ना ये होचे सबठारु ओल्डेस्ट स्तूप। ओल्डेस्ट स्तूप आकु तयारी किए करचंती ना मेड बाय बा बिल्ड बाय किंग अशोका। किंग अशोका किए तयारी करचंती ना किंग अशोक तयारी करचंती थर्ड बीसी रे। केबे ना थर्ड बीसी रे तृतीय बीसी रे थर्ड बीसी रे। आर चारोटी गेटवे रहिछि केतोटी गेटवे ना एमती तोरण चारोटी रहिछि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फोर गेटवे। फोर गेटवे बा चारिटी तोरण रहिछि बा चारिटी द्वार भी मध्य कहि परिबा। एठी भी गोटे देखि परछु बेंगली ये गोटे ये गोटे एठी गोटे आ गोटे पछरे टोटल चारोटी गेटवे रहिछि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एटा कहा द्वारा डिस्कवर करा जाइतिला ना हेनरी टेलर। डिस्कवर कहा द्वारा करा जाइतिला ना हेनरी टेलर को द्वारा 1880 रे डिस्कवर करा जाइतिला। केबे ना 1880 रे डिस्कवर करा जाइतिला। एटा होउछ तुमार शांति स्तूप। को स्तूप ना शांति स्तूप। देन देखिबा शांति स्तूप सेटा शांति स्तूप गला एटा होउची शांति स्तूप। आर इंपोर्टेंस कोन ना ये होउची व्हाइट कलर। ये होउची व्हाइट कलर। व्हाइट कलर ये को जगह रे अछि ना लद्दाख। को जगह रे ना लद्दाख रे अछि। आपरे कोन देखिबा आउ किछिटा इंपोर्टेंट स्तूप ऊपर नजर पकेबा जेमती धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप ये को जगह रे अछि ना यूपी। सॉरी धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप ये होची तक्षशिला पाकिस्तान। ये पाकिस्तान प्रोविंसेस रे पडुची तक्षशिला पाकिस्तान रे पडुची। देन जे देखिबा आउ कोन रहिची पिराहुआ स्तूप। पिराहुआ स्तूप ये को जगह रे अछि ना पिराहुआ स्तूप हेउची यूपी। ये भी मध्य उत्तर प्रदेश यूपी। आपरे को स्तूप रहिची ना भरूत स्तूप। जदि एटा देखिबा भरूत स्तूप भांगी जाइची ये होची तार म्यूजियम रे थिबा किछिटा पार्ट भरूत स्तूप। भरूत स्तूप एटा को जगह रे अछि ना जदि हमें देखिबा मध्य प्रदेश अछि। एटा होची कोलकाता म्यूजियम रो। कोलकाता म्यूजियम रे आर फोटो मध्य रहिची बा स्ट्रक्चर रहिची बोली हमें कहि परिबा। देन देखिबा लार्जेस्ट बुद्ध टेम्पल। लार्जेस्ट बुद्ध टेम्पल एटा इंडोनेशिया रे अछि। पिक्चर टा मिस हो जाइए एठी हमें देखि परिबा लार्जेस्ट बुद्ध टेम्पल जोटा रहिছে सेटा होचे जाभा इंडोनेशिया रे। टेम्पल ना कोन को जगह रहिছে ना बरोबुदर। बरोबुदर एटा जाभा इंडोनेशिया। जाभा इंडोनेशिया रे एटा अछि। एबे देखिबा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी किछटा इंपोर्टेंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी को देखिबा कौन सब यूनिवर्सिटी रहिछि। कौन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी आमे जानिचे विश्वविख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी। एटा कहा द्वारा तयारी करा जायतला ना कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त 1 बा कुमारगुप्त द्वारा तयारी करा जायतला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा तयारी करा जायतला। उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल द्वारा तयारी करा जायतला। एबे जानिबा किछिटा बौद्ध धर्मर पवित्र स्थान लुम्बिनी। नेपाल रो लुम्बिनी ए होची बुद्धंक जन्म स्थान। बोधगया जेउठारे बुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्त होइथिले बा एनलाइटमेंट अटेन करिथिले। सारनाथ जेउठारे बुद्ध निजर प्रथम उपदेश देइथिले। कुशीनगर जेउठारे बुद्धंकर देहत्याग होइथिला। राजगिरी बौद्ध धर्मर एक पवित्र स्थान। वैशाली बौद्ध धर्मर एक प्रमुख पवित्र स्थान। साबस्ती बौद्ध धर्मर एक पवित्र स्थान। सांकास्या बौद्ध धर्मर एक पवित्र स्थान। ए किछिटा होली
होली प्लेस बोली मध्य कहि परिबा फॉर बुद्धिजीवी। आशा करूचे भिडियो टी भल लागिथिबो, क्लास टी भल लागिथिबो। जदि क्लास टी भल लागिथिबो निश्चित भाव भिडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ समस्त।